Radio SKS is een dienstverlenend radiostation voor de samenleving in Nederland en ver daarbuiten. Radio SKS richt zich voornamelijk op etnische minderheden. Radio SKS zal zich vooral richten op het verspreiden van informatie over gemeentelijke instellingen. Daarnaast zendt Radio SKS het Nederlandse nieuws uit in een aantal buitenlandse talen. Uiteraard ontbreken de amusementsprogramma's ook niet. Al deze programma's worden bedacht en gemaakt door vrijwilligers uit verschillende allochtone groepen. Wij zijn vrijwilligers en wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die graag een bijdrage willen leveren aan het succes van Radio SKS. Ervaring met radio maken is nuttig, maar niet echt een noodzaak. Kortom, wij zoeken vrijwilligers. Informatie 036 545 1763 of 06 467 47293. Radio SKS. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarom blijven we zoveel mogelijk thuis en gaan we alleen naar buiten als het echt nodig is. We geven elkaar dan de ruimte. In de supermarkt, op straat en onderweg. Want alleen samen kunnen we 1,5 meter afstand houden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Don't miss it. It's only your choice. It's Radio SKS. Music on SKS Radio. Het station dat je verrast. Voor jou. U kunt natuurlijk huis aan huis aanbellen. De hele dag kriskras rondrijden met een megafoonwagen. Maar als u echt effectief met uw bedrijf wilt adverteren, dan kiest u voor reclame op Radio voor het SKS. vergroten van uw naamsbekendheid of het aankondigen van een speciale actie. Want met meer dan 140.000 inwoners u hoort dit spotje nu toch ook? Adverteren op Radio SKS. dat werkt. Goedemorgen Bart. Een proef met de prikbus in Friesland dit voorjaar is volgens de GGD succesvol verlopen. Volgens de organisatie zijn enkele honderden mensen bereikt. Vaak zijn het mensen die niet naar een grote priklocatie kunnen of durven komen, of mensen die meer informatie willen over het vaccineren. In de bus hoef je geen afspraak te maken en kun je vragen stellen aan degene die prikt. Vanaf vandaag rijdt er ook een prikbus in Den Haag. De Gezondheidsraad komt met een vernieuwd voedingsadvies voor zwangere vrouwen. Heel veel nieuwe dingen staan er niet in, maar de Raad vindt het belangrijk om alles nog eens tegen het licht te houden. Er was overal informatie te vinden, ook op het internet. En ook broodje-aap-verhalen zaten daartussen. En wij vonden het nodig om al die informaties even goed door te akkeren met een team van topwetenschappers. En daar is een prachtig advies uitgekomen. En daar staat onder meer in dat zwangere vrouwen 2 keer per week vis moeten eten en supplementen zoals foliumzuur en vitamine D. Als het aan UNESCO ligt, dan staat het Great Barrier Reef binnenkort op de lijst met werelderfgoed dat in gevaar is. De organisatie zegt dat het grootste koraalrif ter wereld hard achteruit gaat door hoge temperaturen van het zeewater en vindt dat Australië meer moet doen tegen klimaatverandering. Australië is overrompeld door het voornemen van UNESCO en is bang dat toeristen wegblijven. Voor het eerst is er in de Amerikaanse versie van Sesamstraat een gezin met 2 vaders te zien. In een aflevering vieren de bewoners een familiedag. En daarin stelt bewoner Nina haar poppenvrienden Elmo en Abby voor aan haar broer, zwager en hun dochter Mia. I want you to meet my brother Dave, his husband Frank, and my sobrina Mia, my niece. Hi, Mia. What makes us a family is that we love each other. That's true. Ja, de makers van Sesamstraat willen stilstaan bij de Pride Maand. Heel mooi. Ik zag dit bericht al eerder staan. En het had iemand ondergeschreven dat Bert van Bert en Ernie altijd al een regenboog-shirt aan heeft gehad. Dat is wel waar. Ja. Al die kleurtjes zaten er al in. Ja. Het weer nog. Bewolkt met geregeld zon. In het zuiden is er kans op wat regent. Wordt een graadje of 18. Dankjewel. Wijnand Zwaan, waar staat het nog vast? Nou, op de A15 richting Europoort. Er is een ongeluk gebeurd bij Rozenburg. Daar is een vrachtwagen bij betrokken. Daar zijn 2 rijstroken dicht. De weg was eventjes helemaal dicht. Er staat file vanaf Hoogvliet met dik een half uur op onthoud. En bij Tilburg staat nog file op de A58 naar Eindhoven bij Moorgestel. Daar gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij en de vertraging is nog zo'n 10 minuten. Dankjewel.
This is the beginning. It's your multicultural radio station. SKS Worldwide. 24 hours a day. On air. Check www.radiosks.fm. The future, the next generation. We are the hottest, the latest sensations. No Monday, no Sunday. Every day's fun day. It's your choice. It's your stream. SKS. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. Een banner bij Radio SKS betekent uw site of bedrijfsnaam wordt vele duizenden keren per dag gezien door een multicultureel publiek. Kuliang Panesi Sinesi Blakaman, Radio SKS is voor ons allemaal. Direct resultaat, meer bekendheid en meer bezoekers op uw site. Flexibele plaatsingsmogelijkheden voor een vast maandbedrag. Zeer betaalbaar, al vanaf €90 per maand met opstartkosten van €25. Contractduur minimaal 3 maanden. U steunt ons initiatief en zo kunnen wij de site en het radiostation blijven ontwikkelen. Informatie algemeen telefoonnummer 036 545 1763. Ria Mandjes 036 53 29 43 4. Telefoon 06 398 928 en 855. E-mail radiosks@live.nl. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. En dan is het nu weer tijd voor een vol uur muziek en informatie op Radio SKS. Radio SKS. It's only your choice. It's Radio SKS. Hariom, Namano Senaraino, the Sobano Swagatum. Welcome to Radio SKS, your choice, your station. Jawel, दोस्तों भाई बहनों, जहाँ तक मेरे पास पहुँच रहा बस मेरा पैगाम प्यारी प्यारी जो बीमार लाचार या हॉस्पिटल में है परमपिता परमेश्वर से उनके तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक जो अपने घर पे कोई कार्य उठाना है रेडियो एसकेएस की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं पेश है। Oh yeah, you're listening to Radio SKS, your choice, your station. Nogmaals een hele goede morgen, beste luisteraars. Jawel, het ochtendprogramma tot de klok van 1 uur. Jawel. Droomuitleg hier bij Radio SKS. Nou, DJ Marijke, heb je gedroomd? Nou, ik zou zeggen, stuur gerust je WhatsApp naar Radio SKS en dan zal ik je droomuitleg voor jou uitleggen. Jawel. En natuurlijk van 11 tot 12 de topic. En jawel, van 12 tot 1 bedrijvigheid. Radio SKS, your choice, your station.
Ja, wij subuh ja sham ho, bas git संगीत के साथ आपका सेवा है. Beste luisteraars, nogmaals van harte welkom. En zoals u dat weet, ik begin altijd met de Choice of the Day. Jawel. En het choice van vandaag klinkt als gevolg. Jawel. Dus op hebben we de Choice of Radio SKS. On today, 22e, jawel, 22 juni 2021. मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए।
आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जब डोलती है जीवन की नैया, जब डोलती है जीवन की नैया, कोई तो बन जाता है खिवैया, कोई तो बन जाता है खिवैया, कोई किनारे पे ही डूब जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। Yaden choren jata hey, dus wij benoemen, jawel. Ik heb nog niks, ik heb eigenlijk niet veel meer toe te voegen aan deze song hier bij Radio SKS. Bhai Munaf, mera pyar bhara namaskar. Welkom, jawel. Bhai Sardar, kaise ho aap? पगड़ी आपका बड़ी सुंदर है भाई मुनाफ जी. Een hele goede morgen. Sabitri Umro, ook welkom to Radio SKS. En jawel, is सुबह के प्रोग्राम में स्वागतम स्वागतम. ook Ria Manches aangeschoven. Directie on Radio SKS, your choice, your station. जवाब तो दोस्तों भाई बहनों, गीत संगीत के साथ में आपका सेवा है. देखा जाए कि कौशल हमारे प्रोग्राम में भी चमक रहा है. जवाब और साथ ही साथ में दोस्तों भाई बहनों, जवाब हैना हाउ आर यू हैना जी. कल तो बड़ी यानी कि मजे की बात हुआ था, तो कुछ और बातें हो जाएं आगे. यानी कि कल यानी कि आने के प्रोग्राम में कुछ बातें इस तरह से हुआ था ना. हैना आपको जरूर याद होगा. Doorsto bij me droomuitleg hier bij Radio SKS. Je zou denken van, wanneer hebben we dat weer gehad? Jawel, het is weer een week voorbij, hè. Wat gaat de tijd toch snel, beste luisteraars. Tenminste, voor mij dan wel, hè. Ik kom tekort in een week. Komen jullie ook een dag tekort in de week? Dus ja, als het zo is, dan hoor ik dat ook. Ik kan wel een dag extra voor je bestellen. Als dat nodig is, ga ik dat zeker voor jullie doen. Jawel, dus wij doen. Programma, जैसे आपको मालूम है, ड्रोम uitleg बता रहा हूं मैं. तो दोस्तों भाई बहनों, ये पहला uitleg है कि जो कहते हैं कि dromen over een glijbaan. Dromen dat jij of iemand anders op een glijbaan zit, duidt erop dat je een of andere vorm van instabiliteit ervaart. In je echte leven, jawel. Je kan het gevoel hebben dat je geen grip meet. Jawel, je kan het gevoel hebben dat je geen grip meet hebt op een bepaalde situatie of relatie. Als je droomt over een glijbaan. Dus wij benoemen. Ja, listen to Radio SKS, your choice, your station. या भाई दोस्तों भाई बहनों, देखा जाए कि पहला नगमा जो प्रोग्राम में मैं चुन कर रखा हूं ना, प्रोग्राम में हमारा साथ शामिल हुआ है सुबह दोस्तों भाई बहनों, jawel, Lailun Nisarojen, jawel, vanochtend vroeg bij Radio SKS, jawel, Lailun जी, सब ठीक ठाक है ना, jawel, I hope so. तो आइए दोस्तों भाई बहनों, Lailun के वास्ते प्रोग्राम में लाते हैं ये अगला नगमा, जिसको कहते हैं It is in the higher and very higher.
आजा तू बाहों में मेरी पनाहों में कम बेबी क्लोजर रात है अभी बाकी और मैं भी हूँ राजी कम बेबी क्लोजर Let's get so cozy your touch drives me crazy baby I want you take me high high खुद को मैं कर लूं तेरी सांसों में कैद हो जाऊं तुझ में मैं फना जिस्म को मेरे छूले तू आज रहने दे इससे तू एक राज आगोश में आ लबों को यूं छू जा कम बेबी क्लोजर खुशबू ये तेरी जिस्म पे है मेरी come baby closer let's get so cozy your touch drives me crazy baby I want you take me high high Higher and higher, jawel. Take me, fall and fall in the higher and higher, jawel. Dat zo hebben we nu, jawel. Nogmaals, van harte welkom to Radio SKS, your choice, your station. Jouw droomuitleg hier bij Radio SKS, dat zo hebben we nu, prijzen. Heb je gedroomd, wilt u daar een, zeg maar, uitleg van hebben? Don't worry, be happy. En het wordt voor je geregeld, jawel. Dat zo hebben we nu. Dus stuur gerust je WhatsApp naar 06 471 09142. Tenzij jij een uitleg wil hebben over jouw droom, jawel. Henna ji, kabat hai, sab ठीक ठाक है ना? Jawel. Shirley Persu ji, sab ठीक ठाक है? Jawel. Dus Shirley Persu is ook lekker bezig op de vroege morgen. En net in mijn topic moet ze weer er vandoor. Hè? Dat vind ik zo jammer. Hè? Ja, nou Shirley, ik zou toch die tijd van jou een beetje instellen op een andere manier. Dat je wel 10 uur weggaat en dat je om 11 uur er bent. Want dat lijkt me natuurlijk wel prettiger. Toch? Je doet het toch voor mij? Jawel. तो दोस्तों भाई बहनों चलते हैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं तो अभी मैंने आपको बताया ड्रीम अबाउट द glijbaan jawel of आइए दोस्तों भाई बहनों dromen over groenten jawel ik had er zoiets van ja, gaat het over groenten hebben? Dus bij me groente in jouw droom staat symbool dat behoefte aan spirituele voeding. Een andere verklaring is dat de droom voorspelt dat je een gebrek hebt aan voedingsmiddelen. Verlepte groente duidt op droevigheid. Droevigheid, jawel. Dus we hebben nu eten. Als je voedsel ziet in je droom, vertegenwoordigt dit fysieke en emotioneel voeding en nieuwe energie. Verschillende soort voedsel symboliseert verschillende dingen in het algemeen. Staat fruit voor sensualiteit. Diepvriesmaaltijd kunnen verwijzen naar een lokale karakter. En het eten van sommige dingen kan verwijzen naar bepaalde eigenschappen die je zelf eigen zou moeten maken. Als je droomt dat je mensen met anderen eet,
Als je droomt dat je samen met anderen eet, duidt dit op een bevredigende onderneming, persoonlijk gewin en vrolijkheid. Wanneer je jezelf overeet of juist niet genoeg eet, wijst dit op gebrek aan spiritualiteit of vervulling in je leven. Voedsel kan liefde, vriendschap, ambitie, seks en plezier in je levens vertegenwoordigen. Eten kan daarom als een metafoor worden gezien om je hoger naar de liefde te stillen en behoeftes te vervullen. Een droom waarin iemand het eten weghaalt voordat je klaar bent met eten, voorspelt dat je probleem zult krijgen met degene die afhankelijk van je zijn. Jawel. Dus zo hebben we hem. Instructie programma layan. आहा ओके डन शोली जू मैं समझ गया हूँ कि क्या बात है डोंट वरी तो 11 बजे से पहले आपको जाना है ना तो शोली जी क्या बात है सब ठीक ठाक है तो मैं कहूँगा शोली भैया बात देखते भाई कहूँ मैं तनी से और रेडियो के तनी से और आगे तनी से और आगे सुन तुम्हारे खर्तीन हम बजाई ला गनवा तू सारा गनवा सुन ले जाने की जाने से पहले फिर क्या हो ये किसने जाना
इस दर्द की दवा बता दूं मैं हुआ मुश्किल जान बचाना कि हुआ अब ये रोग पुराना पलिए नी चलिए ओ पलिए नी चलिए तुझे चांद की सैर करा दूं मैंने आना मैंने जाना मैंने आना मैंने जाना तेरे दिल में मेरा आशियाना पलिए ओ चलिए मैंने आना मैंने जाना ना 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 मैं ते आना हो ना मैं जाना मैं ते आना हो ना मैं जाना ओ चलिए अरे बोलिए यार दोस्तों भाई बहनों खास करके प्रोग्राम में पेश करे थे यानी कि शर्ली परसों के वास्ते ऑन रेडियो एसकेएस या क्योंकि वो जल्दी जाना है ना तो सोचा कि मैं अभी से मैं यानी कि तनी से गुलगुल्ला कर doen. Jawel. Ja, wat Shirley जी. Jawel, je bent er nog even, dus ik geniet ook van jou. En dan hoop ik dat jij ook van mij een beetje geniet natuurlijk. Hè. Zo is dat. Dus wat hebben we nu? Het volgende hier bij Radio SKS. Jawel. Droomuitleg. Jawel. Dromen over een huis. Jawel. Wie droomt eigenlijk nou niet over een huis? Heb jij wel eens een droom gehad dat je zegt van goh, een eigen huis, een eigen tuin met 3 katten om je heen. Ja, zoiets ongeveer toch? Dus we hebben nu dromen over een huis. Een huis is een bijzondere, sterk en herkenbare droomteken. Het staat namelijk symbool voor je eigen zelf en ziel. De verschillende kamers vertegenwoordigen de verschillende aspecten van jouw psyche. In het algemeen kan gezegd worden dat de zolder staat voor je intellect en de kelder voor je onderbewust. Als het huis helemaal leeg is, duidt dit op een zeker gevoel van onzekerheid. Dus als het huis beweegt, kun je hieruit opmaken dat je de fase van verandering doormaakt. En jawel, en dat jij je nog eens moet, nagaan of wat je voorheen geloofde wel juist was. Als jij in het echte leven samenwoont, maar in jouw droom alleen leeft, suggereert deze droom dat je een behoefte hebt aan zelfstandigheid. Je zou veranderheden moeten nemen en meer van je eigen kracht durven uitgaan. Als je in je droom je huis opruimt, wil je onderbewust hiermee duidelijk maken dat jij je gedachten moet vrijmaken. Een oude denkwijze moet loslaten. Je bent op zoek naar zelfbevrediging. Als je huis in de droom kapot is, suggereert dit dat jij je aangevallen voelt. Het kan slaan op een specifieke relatie of een huidige kwestie in je leven. Deze droom, dus wij benoemen, kan betekenen dat je enkel onderbewuste element zichzelf kenbaar wil maken. Blijkbaar zijn er aspecten van jouw persoonlijkheid die je hebt verstopt of negeert. Een oud vervallen huis staat voor oude denkwijze. Je houding en hoe jij in het algemeen voelt en dacht. Een huidige situatie in je leven kan deze oude manier van denken en doen weer oproepen. Het is een, vingerwijziging. Dat je een manier van denken moet updaten. Als het huis nieuw is, kan opgemaakt worden dat je een nieuwe fase in je leven nadert. Dus wij hebben nu, ik moet je wat bekennen. Jawel, ik moet je wat bekennen. En dat wil ik je ook vertellen, beste luisteraars. Misschien weet u dat al, jawel. Maar het is vandaag 31 jaar geleden, dus wij hebben nu, dat Nirmala ja zei. En Suruj Prasad ook ja zei.
Jawel, Nirmala en Suraj Prasad Balak. का आज यानी कि 31ste एनिवर्सरी यानी कि शादी का दिन हुआ है। 31ste शादी का दिन दोस्तों भाई बहनों, तो विवाह संस्कार के खुशी मौके पर बधाई के साथ में एक दूसरे से कहना चाहते हैं, यानी कि निर्मला एंड सूरज प्रसाद बालक एक दूसरे से प्रोग्राम में कहते हुए कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। दोस्तों भाई बहनों, आज भी है और कल भी रहेगा एक दूसरे के लिए। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे जीते जी ओ दिलबर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। हैप्पी 31 एनिवर्सरी दोस्तों भाई बहनों। आज यानी कि 31 साल हुआ है कि निर्मला और सूरज प्रसाद बालक एक दूसरे से हाँ कहा था। Viva संस्कार के खुशी मौके पर दोस्तों भाई बहनों. Het is vandaag 31 jaar geleden dat Nirmala en Suraj Prasad Balak
tegen elkaar zeiden van हमें तुमसे प्यार है कितना कि हम जानते नहीं मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना और इस तरह से प्रोग्राम में अगला फरमाइश आ रहा है दोस्तों भाई बहनों संग संग रहेंगे जन्म जन्म तो सुनते हैं दोस्तों भाई बहनों संस्कार यानी कि विवाह संस्कार के खुशी मौके पर एक दूजे के लिए प्रोग्राम में पेश करते हैं निर्मला जी और साथ साथ में प्यारा पति दोस्तों भाई बहनों सूरज प्रसाद बालक एक दूजे से प्यार इश्क और मोहब्बत के साथ Nooit meer vergelijken? Nee, niet vergelijken met gewoon van elkaar houden. Hè? Daar gaat het om toch? Lof, iets together. एक दूसरे से प्यार करो मोहब्बत करो बस जिंदगी यूं ही कट जाएंगे संग संग रहेंगे जन्म जन्म मैं तो बरसों से पुजारी हूँ इसी मंदिर का पर मेरे घर में भी कुछ चाहिए पूजा के लिए एक मूरत जो मोहब्बत की है इस मंदिर में उसको ले जाऊंगा मैं आज हमेशा के लिए जिसके लिए वरमाला एक विवाह ऐसा भी कभी जिसे नहीं कोई भूलने वाला आंखों में आंसू ऐसे सजे हैं फूलों पे जैसे शबनम संग संग रहेंगे जन्म जन्म संग संग रहेंगे जन्म जन्म कन्यादान के लिए आइए आइए अंकल मैं आज हकीकत बन के सजे हैं कल के वो अफसाने यूं तड़पे यूं तरसे के आखिर मिल ही गए दीवाने दीवानगी की हद ना हो जब तक होता नहीं है संगम संग संग रहेंगे जन्म जन्म हो संग संग रहेंगे जन्म जन्म
सबकी अपनी सबकी प्यारी होके चली है पराई स्वस्तिक तुलसी आंगन झूला कहते दे के विदाई हर पल तूने हमको संभाला निभाया है अपना धर्म सजन संग रहना जन्म जन्म सुहागन रहना जन्म जन्म सनम संग रहेंगे जन्म जन्म। क्या बात हुआ दोस्तों भाई बहनों, एक दूजे के लिए प्रोग्राम में पेश कर रहे थे निर्मला एंड सुरुच प्रसाद बालक। Option 31ste, यानी कि trouwdag. Vandaag de 31ste trouwdag, dus bij Nirmala en Suruj प्रसाद बालक का है और इसी खुशी मौके पर कह रहे थे कि रहेंगे जन्म जन्म एक दूजे के साथ में। दोस्तों भाई बहनों, चलते दो कदम आगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। देखा जाए तो दोस्तों भाई बहनों, dromen over een keuken, wat zou dat kunnen betekenen? Gayatri Ramcharan का बात है। दोस्तों भाई बहनों, als je droomt over de keuken is dit een rechtstreeks verwijzing naar de behoefte aan warmte, spirituele zeg maar, geborgenheid. Deze droom kan ook symbool staan voor zeg maar, verzorgende moeder. Een andere uitleg is dat de keuken staat voor veranderingen. Oh ja, dromen over een keuken hier bij Radio SKS. Dus erbij benoemd. Het is op dit moment 20 minuten voor de klok van 11 uur. Zometeen de topic, dus erbij benoemd. Maar nu het volgende. Song on Radio SKS. En jawel, die is aangevraagd. जवाब door चंद्रा महावीर। मनपसंद गीत है दोस्तों भाई बहनों, मजा लेते हैं चंद्रा महावीर के साथ में यूं ही आज की प्रोग्राम में। ला 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 बस चलो प्रेम नगर चलते चलो। ओए की गलत कुड़िए है चल प्रेम नगर जाएगा बतलाओ ताने वाले प्रेम नगर जाएगा क्यों प्रेम नगर जाएगा बतलाओ ताने वाले। मेरा तांगा नहीं है खाली वो झांझर वाली मत वाली दिल वाली भोली भाली। मेरा तांगा नहीं है खाली किसी और से बोल बिठा ले। चलो प्रेम नगर जाएगा बतलाओ तांगे वाले। मेरा तांगा नहीं है खाली किसी और से बोल बिठा ले। सामान भी ज्यादा है रास्ते पे मैं बैठी रहूं क्या तेरा ये इरादा है। अरे थोड़ा तेरा भारी वजन सामान
बातों में अब आना नहीं। मर जाऊंगी मैं तेरे ही साथ, वरना मुझे रोना नहीं। मुझको तेरी मीठी मीठी बातों में अब आना नहीं। मैं तो हूँ एक सवारी, मैं तो हूँ एक सवारी, जो के पैसे ठहरा ले। मेरा टांगा नहीं है खाली, किसी और से बोल बिठा ले। सफर लंबा तुझे होने वाली बरसात है। करता है तू इनकार क्यों, सच सच बता क्या बात है। एक तो सफर लंबा तुझे होने वाली बरसात है। फिर साथ अकेली लड़की, फिर साथ अकेली लड़की, दिल कैसे कोई संभाले। चल प्रेम नगर जाएगा, बतलाओ टांगे वाले। मेरा टांगा नहीं है खाली, किसी और से बोल बिठा ले। Ja, we दोस्तों भाई बहनों मजेदार नगमा इस तरह प्रोग्राम में पेश कर रहे थे दोस्तों भाई बहनों यवल यानी कि Chandra Mahabir on Radio SKS en Chabila is ook aangeschoven bij Radio SKS. Chabila जी मेरा प्यार भरा नमस्कार, वेलकम एंड जस्ट एंजॉय। Chabila जी आपके लिए एक नगमा मैं तैयार कर रखा हूँ दोस्तों भाई बहनों यवल, खास करके Chabila के वास्ते। आइए सुनते हैं दोस्तों भाई बहनों और Chabila के लिए प्रोग्राम में पेश करते हैं यवल। Chabila luistert naar Radio SKS via Bigo Live. Jawel. Burka 34 is ook aangeschoven. En deze nummer is voor Chabila. Chabila, just enjoy.
यावे ओ बिल्डर जानिया खास करके प्रोग्राम में पेश करते हैं छबीला के वास्ते। छबीला लाइव सुना राजू एसकेएस विया बिगो लाइव। Ja, bij Chabila, de tijd vliegt, dat is waar, dat is waar. Het is weer tijd voor reclame en nieuws, jawel. तो दोस्तों भाई बहनों ये प्यार भरा नगमा प्रोग्राम में पेश करे थे खास करके देखा जाए तो jawel दोस्तों भाई बहनों voor niemand minder dan Chabila on Radio SKS, jawel. Steve, ook een hele goede morgen, welkom en just enjoy the morning show on Radio SKS. Jawel, we gaan naar reclame en nieuws. Ik ben zo weer terug, beste luisteraars, jawel. Even een bakje halen natuurlijk, hè. Doen jullie dat ook? Oké dan, tot zo. Radio SKS is een dienstverlenend radiostation voor de samenleving in Nederland en ver daarbuiten.